Yo le voy a decir una cosa, uno desde que sale del hogar tiene que dejar el miedo, porque desde que sale viene peligrando cualquier cosa, que lo asalten, que lo secuestren, que lo agarre el tren, que se caiga del tren. Bueno, viene peligrando todo y desde que el momento que sale de su casa uno tiene que venir decidido a todo. Сегодня я проснулся в этой комнате в убежище для мигрантов в Мексике, которая называется Лас Патронас. Его организовали бывшие женщины-фермеры, которые увидели мигрантов, которые едут на грузовых поездах, и решили им помогать. Para mí es importante porque es un ser humano, es una vida que tiene valor. Мы пришли на кладбище, где похоронен неизвестный мигрант, который умер в убежище, и никто не знал ни его имени. И его здесь вот похоронили просто в безымянной могиле. Es una vida de una persona que yo puedo decir que puedo hacerme como el que no existe o como el que no veo, pero realmente esa persona está ahí, esa persona tiene vida, esa persona necesita de alguien. El joven desconocido falleció el día 26 de octubre de 2011 a la edad de 28 años. Acá está el muchachito. И родственники наверняка не знают, что он умер, просто там числится в списке пропавших без вести. А вот он здесь лежит в могиле в неизвестной на кладбище на этом. Me ha hecho ser siempre consciente y me ha hecho concientizar de que yo tengo un hijo y de que ese hijo yo no quiero que viva lo que están viviendo hoy en día los migrantes de todos los países que han pasado por aquí. Bueno, me pienso ir así en la Bestia, a llegar a Piedras Negras, y de Piedras Negras que me ayuden mis hermanos con los coyotes que le llaman, para poder cruzar. De Piedras Negras están cobrando $7,000 ¿sí? Muchos de los migrantes que han llegado aquí pues han sido secuestrados y lamentablemente la cuota que les cobran pues sí es algo elevado, son $3,000 por cada persona que les pide. Чтобы понять, насколько здесь может быть опасно, мы перемещаемся в город Кордоба, столицу штата Веракрус. Здесь есть огромный собор с длинной стеной, и по всей этой стене висят объявления о пропавших в без вести, о людях, которых ищут их родные и любимые. И теперь только представьте, сколько бы здесь могло быть объявлений, если бы искали тех людей, которые пропали без вести, но у которых нет документов, которые приехали из другой страны и которые ехали через Мексику на грузовых поездах. Aquí te puedo decir que hasta ellos mismos sienten la seguridad, la confianza de una vez que entran al comedor, se sienten tranquilos en casa porque saben que el espacio es para ellos, es para apoyarlos, para ayudarlos. Y pues afuera, pues como en todos lados, ¿no? Puede haber riesgos tanto de inseguridad como de pues algún accidente que puedan sufrir por el tren o... Yo era con Héctor Enrique Mendoza. Ahí en Honduras me en el Tunco Maclovio, porque me falta un brazo, el tren me lo cortó y no me quita la ilusión de ir a Estados Unidos otra vez. Y algún día voy a llegar a Estados Unidos para apoyar a mi familia. Quien no conoce a un migrante no se imagina todo el oasis que tiene que pasar por nuestra república. A veces las personas solamente hablamos, juzgamos, criticamos, pero no nos ponemos del lado del otro para poder entender qué es lo que te hace salir de tu país. 7 часов утра, и сегодня я проснулся с ребятами пораньше для того, чтобы пойти с ними работать в поля сахарного тростника. Помимо убежища, здесь вообще в деревне люди занимаются тем, что работают, что они фермеры, работают в полях, в основном с сахарным тростником. И сейчас вот эти вот ребята решили еще на свой дальнейший путь заработать. В Южной Мексике с утра, конечно же, очень-очень красиво. Это место окружают горы. Мы идем среди полей тростника высокого. И ребята взяли с собой репеллент, надели одежду с длинным рукавом, потому что когда будут работать, поднимается мошкара. Yo iba para Estados Unidos, pues, pero me recomendaron aquí el albergue, más que todo.
unos amigos, mis hermanos, me dijeron que aquí le dan oportunidad al migrante de trabajar y estar ahí en el albergue. Вот так выглядит комната для мигрантов. Здесь стоят двухъярусные кровати, матрасы, пол бетонный, крест на стене висит. И здесь сейчас живет всего один человек, вот его кровать, и здесь его костыли. На него напали, сломали ногу в 2 местах, ограбили полностью. После этого его отправили в госпиталь, а госпиталь уже потом отправил его сюда, класс Патронос, чтобы он здесь мог восстанавливаться. De repente a mí me toca más como recibir a la gente que pasa por aquí, registrarlos, atenderlos, atender sus primeras necesidades, que se alimenten, que se hidraten, que descansen y lo que vaya surgiendo conforme a las necesidades que ellos vayan teniendo. То, чем здесь занимаются Лас Патронос, по-настоящему круто. В какой-то момент они столкнулись с проблемой, самоорганизовались и начали эту проблему решать. Сегодня я хочу порекомендовать вам курс от Skill Factory по профессии Data Scientist. На тот случай, если вы хотите быть уверены, что ваша работа действительно полезна и приносит пользу обществу. Дата-сайентисты разрабатывают нейросети, которые выполняют тысячи задач в разных сферах. Например, переводят видео в реальном времени, помогают не уснуть за рулем автомобиля, диагностируют болезни, сажают марсоходы и многое другое. Технологии активно развиваются, поэтому это одна из самых востребованных профессий в сфере IT. Средняя зарплата специалиста в России от 200 тысяч рублей, за рубежом от 10 тысяч долларов. Работать можно удаленно, что особенно удобно, если вы много путешествуете или собираетесь переезжать в другую страну. Программа курса составлена опытными специалистами из IT-компаний и позволяет начать обучение с нуля. Возраст, образование и опыт в IT не имеют значения, а если у вас возникнут трудности, то всегда можно обратиться за помощью к ментору. В основном курс состоит из практических занятий, тренажеры, домашние задания, тесты и так далее. Вы отработаете свои навыки на настоящих проектах, которые попадут к вам в портфолио, и будете готовы к решению рабочих задач. Удобное время и темп обучения вы выбираете сами, а после курса Центр карьеры Skill Factory поможет вам составить резюме и найти работу. Оставляйте свою заявку на обучение по ссылке в описании под видео, получайте скидку в 45% по промокоду Бондарев и начните свою карьеру в Data Science. Señora lo hizo porra, ya le ando dando las piedras más bien. ¿Cuándo? Ayer. Lo que me motiva a mí es que mis hermanos tienen ya sus cosas, ya tienen sus casas, sus terrenitos. Ellos sembraron café ahorita en unas propiedades ahí. Y la verdad eran como mí, que trabajábamos la tierra así y nosotros no teníamos ni en qué trabajar porque buscábamos terrenos alquilados para trabajarlo. Entonces ese es mi sueño, pues llegar allá. Это общая кухня, где собрались организаторы и волонтеры. Здесь обычно готовят еду, которую потом дают людям, которые pутешествуют на поездах. Но сейчас утро, и здесь все собрались просто покушать и уже потом приступать к работе. Ahorita estamos revisando el pan, que esté en buenas condiciones por si llegara a pasar el tren. Pues demos la comida bien, ¿no? En buen estado. Entonces esto se hace regularmente porque por condiciones del clima, la humedad y demás, pues hay que estar checando constantemente que el pan esté bien. Somos una panadería que trabajamos de manera artesanal. Hacemos pan del diario, hacemos repostería. Entendemos que hay veces que las instituciones pues pueden apoyarlas, pero otras veces pues no es. Incluso nosotros hay veces que podemos donarle pan, pero pues hay veces o días que no nos es posible. Lo hacemos porque ellos son un grupo de mujeres representativas de nuestro pueblo que afortunadamente ellas y su trabajo las ha llevado a conquistar otras partes del mundo porque las conocen desde otras partes, los migrantes le viven agradecidos y pues lo que a nosotros nos motiva para seguirlas apoyando hasta la fecha pues es su corazón. A veces este es el tipo de pan que le mandamos y cuando podemos les mandamos también este pan a las patronas que realmente este es el pan que les funciona, el bolillo, porque ellos pues preparan el bolillo, lo parten, lo rellenan de frijol, de huevo, de lo que pues ellas hayan podido conseguir y les preparan su torta.
каждый раз выходят с убежища, ну и пытаются дать еду людям. Но иногда на поездах никого просто нет, потому что есть вдоль железной дороги много постов с Гвардия Националь, с Миграсьон, которые останавливают поезда. Люди пытаются убегать, кого-то ловят. Не все доезжают, или иногда поезда вообще пустые проезжают. Aquí a nosotros los dan 180, pero libre. O sea, los dan la comida, los dan dormida, bueno, todo. Los 180 que nosotros ganamos aquí, gracias a Dios, los queda libres, sin pagar nada, pues. Entonces, es el único lugar que a uno le ofrece trabajo, que pueda ganar su dinerito libremente. Такая работа в полях для этих людей практически единственный способ заработать денег и продолжить свое путешествие. При этом они не могут купить билет на автобус, потому что они находятся здесь в нелегальном статусе. Служба Миграсьон проверяет автобусы, их просто депортируют. Я нахожусь на автодороге между гватемальской границей и мексиканским городом Тапачула. Здесь стоит пост миграционной службы при поддержке Гвардия Националь, Национальной гвардии Мексики. Они здесь останавливают машины и досматривают их на предмет нелегальных мигрантов. Но, по словам сотрудницы миграционной службы, большинство мигрантов все-таки идет пешком. Здесь в обход по горам при сопровождении Эль Койоте. Это так называемые гиды, которым люди платят деньги, чтобы перейти границу и безопасно пройти все эти военные посты. Некоторые люди идут и без поддержки Эль Койоте, и, соответственно, больше, наверное, попадаются. En el caso de las visas humanitarias, que es otro tipo de, bueno, que es simplemente para que ellos estén de forma regular aquí en el país, pues también se ha complicado porque ahora ya no basta con que hayan sido víctimas de delito, ¿no? Sino que también ahora nos dicen, es que la persona migrante, para que se le considere vulnerable, necesita de haber perdido una pierna, una mano o lo que sea, pero que la persona esté prácticamente en cama, o sea, que no se pueda mover, ¿no? Le da papeles al que tiene así quebradura, que ya no viene bien de salud, entonces dicen que ya migración le da papeles. O en otras palabras, para que la persona no pueda viajar, que es lo que no quieren, ¿no? Que la persona se desplace hacia el norte para llegar a los Estados Unidos. Сменщики, которые решаются все-таки поехать на машине, да, заплатить местным маршрутчикам денег, они вот здесь проезжают, и здесь этих смельчаков ловят, сажают вот в эту машину с решетками, и потом везут в миграционный центр в городе Тапачула для дальнейших действий с ними, то есть для дальнейшей депортации в их родные страны. Yo llegué en el tren acá, de las patronas. Tengo rato de estar aquí ayudándoles. Yo tengo como unos 6 años de estarles ayudando. Voy a seguir el camino, a ver, pero más adelante. Estoy tramitando papeles aquí en México. Nosotros que los hemos criado trabajando la tierra, bueno, lo miramos como lo más bello, pues, sacar nuestros propios cultivos, trabajar nuestros propios terrenos. Bueno, una bendición de Dios, ya la verdad, trabajar la tierra. Uno que es campesino, uno se siente orgulloso cuando ya saca la cosecha, sabe que no va a comprar frijoles, no va a comprar maíz, porque la verdad en Honduras eso sí está bien difícil, porque hemos llegado a un extremo que ya el maíz, la carga ya está costando 2.000 lempiras. Вот по этой самой железной дороге можно добраться с юга Мексики на север. Она тянется до самой границы с Соединенными Штатами Америки. Иммигранты запрыгивают на грузовые поезда и едут на этих грузовых поездах в поисках американской мечты за лучшей жизнью. Somos un grupo de mujeres que nos organizamos en el año de 1995, cuando escuchamos y volteamos a ver el tren de carga, donde viajaba gente que nunca imaginábamos que vinieran de otro país, el país hermano de Centroamérica. Pensábamos que era gente mexicana que subía en el tren porque era un transporte que nadie les cobraba. Y una mañana las hermanas Rosa
y Bernarda fueron a comprar el pan y la leche para el desayuno. Iba el tren con unos migrantes, muchachos, y entonces les decía, madre, regálenos su leche y su pan. Una dio la bolsa de pan y la otra dio la caja de leche. Y regresan a su casa y le dice a su mamá, ¿y la leche y el pan? Dice, ay mamá, pasó el tren y los muchachos nos pidieron ahora sí la leche y el pan. Se lo dimos mamá, dice, nosotros como sea. Nosotros aquí frijolitos, tortillitas tenemos, pero esa pobre gente, adivinar. Hoy se dieron 2 bolsas de pan, mañana nos vamos a organizar para que podamos dar comida. Empezamos a hacer 30 porciones, bolsitas de 10 tacos en cada bolsa que se les empezó a preparar. Y ese día pues empezamos como a estar al pendiente de escuchar el tren, de escuchar el silbato. Y cuando escuchamos que venía el tren, salimos con las 30 porciones de comida en bolsitas. Pero mi papá dijo, bueno, les van a dar taco y con qué se van a bajar la comida. Mi papá nos dio la idea de amarrar 2 botellas, una de cada lado, para poder guindárselas y que ellos pudieran tomar el agua de un hilo. Para cuando pase el tren, nosotros salimos, ya sea con una carretilla, y nos paramos en las vías para cuando pase el tren se las damos a los chavos cuando pase. Удивительно, как много лет назад, в 1995 году, кто-то столкнулся здесь, в этом городке, с голодным мигрантом, накормил его и понял, что существует миграционная проблема, ее надо решать. Поговорил со своими друзьями, они самоорганизовались, не отвернулись и начали что-то делать, начали решать эту проблему. A mí me consta que en el momento que llegues al albergue, pues te reciben con un vaso de café, te reciben con una torta. Entonces, pues la labor que ellas tienen es de todo el año, es una labor de 24 horas y pues es admirable lo que hacen estas mujeres, la verdad. Только что позвонил информатор и сказал, что приезжает поезд. И ребята резко спохватились, стали хлеб рассортировывать, который только что принесли по пакетам для того, чтобы дать людям, которые сейчас приедут. И они, в общем, по гудкам поезда здесь уже на слух тоже определяют, с какой стороны этот поезд едет. Таким образом, когда-то давным-давно здесь, в мексиканской провинции, в которую добраться довольно сложно, дороги здесь плохие, организовалась такая гуманитарная организация, как Las Patronas, что примерно можно перевести с испанского как покровительницы или матери-покровительницы. Ну, примерно так.